जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक राशिफल कार्यक्रम को स्वागत चढ़ाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर दिन संपर्क रे आजिर तिथि नक्षत्र पंचांग संपर्क रे। आज होछि 7 जुलाई जुलाई मासर 7 तारिख रविवार 2024 मसीहा ओडिया रे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सौर मान रे मिथुन 23 दिन। दर्शक बंधु आज श्रीजीव मानकर नेत्र उत्सव श्रीगुंडीचा यात्रा बा रथ यात्रा आज द्वितीय चंद्र दर्शन। दर्शक बंधु आज पवित्र रथ यात्रा आज द्वितीय तिथि सूर्योदय परठार संध्या 4 घंटा 53 मिनिट पर्यंत रहउचंती। आज पुनर्वसु नक्षत्र सूर्योदय परठार प्रातः 5 घंटा 25 मिनिट पर्यंत रहउचंती। प्रातः 5 घंटा 25 मिनिट परे आज पुष्या नक्षत्र भोग हेबे। आज कर्कट चंद्र कर्कट राशि चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। आज धर्मशास्त्र अनुसार केउ खाद्य को बारण करा जायछि। आज जगन्नाथ यति चतुर्धामूर्तिंकर आज पवित्र श्रीगुंडीचा यात्रा बा रथ यात्रा होइतिबारु आपण माने आज दिन रे आमिष को संपूर्ण रूप से वर्जन करंतु। पियाज रसुण आमिष को वर्जन करने सहित तिथि अनुसार बृहति अर्थात बोईतालू को मध्य खांतु नाही। बोईतालू तरकारी सिंतुला रे व्यवहार करंतु नाही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपण को जीवन में देखा होतबा केतेक समस्या एवं तार समाधान संपर्क रे। आपणकर जो जन्म जातक रही जन्म कुंडली रही ग्रह चक्र रही जन्म जातक केतु जदि अशुभ स्थिति थांती केतु ग्रह जदि अशुभ स्थिति थांती बा केतुंकर दशा चली आपण असुविधा भोग करुचंती ताहले आपण किपरि जानि परिबे जे आपण केतु जातक नकारात्मक अछंती। जड़े ज्योतिर्विद तो जानि परिबे ग्रहंक स्थिति देखिले केतु कौ घरे अछंती केते डिग्री अछंती केउं ग्रह सहित युक्त होती। जड़े ज्योतिर्विद जापर जातकरू जे केतु भल अच्छा मंद अच्छा। आपण जो केतुंकर दशा चली अंतरदशा चली तार फलाफल आपण सहित भल समय चलूना ताल आपण गोटे अनुमान कर जापर समय खराब चलुची माने दशा निश्चय किसी ना कि बाधक अच्छी। तेबे ता सहित अन्य कौन शारीरिक लक्षण बा अन्य कौन लक्षण आपण सहित देखादेव जो लक्षण देखादेले ही आप जानवे केतु नेगेटिव अच्छी। साधारण भाव में लाल किताब अनुसार यह ज्योतिषशास्त्र प्राचीन ग्रंथ लाल किताब अनुसार जदि केतु अशुभ थाए बा केतुंकर अशुभ स्थिति थाए जातक बा दशा चली थाए ताहले देखिए आपणकर शारीरिक लक्षण मध्य आपणकर तल पादर गोड़र जो वृद्ध आंगुठी रही बुढ़ा आंगुठी रही बा अन्यान्य आंगुठीर नख गुड़िक आपे आपे देखिए सुखिबा आरंभ करिवो। अनेक व्यक्ति विशेष देखिए पादर नख बा हाथर नख मध्य जदि अकारण सुखुची बा गोटे कोणरे नख कोण होउची नख बारंबार नख कोण संधि घा होउची इन्फेक्शन होउची ताले जानिबे जातक रे केतु खराब स्थिति अछंती। ये होउची खराब बा अशुभ केतुर लक्षण जे पादर नख विशेष करी बा हाथर नख जदि आपनकर आपे आपे मरी जाए सुखी जाए बा कोण नखा होई थाए बा नख पानी खाए बारंबार बा नख संपर्कित किसी समस्या हुए आपे आपे नख मरी जाए अनेक लोकंकर ताहले जानिबे केतु जातक रे अशुभ स्थिति रही। से भली नख कोणारे घा होबा एवं नख कोणा न सुखिबा ये मध्य केतु ग्रहंकर लक्षण अशुभ लक्षण। से भली भाव में बारंबार आपन को मूत्र विसर्जन करिया को पड़िबा बारंबार परिश्रा लागिबा आपनकर मधुमेह बा हायर डायबिटीज हेबा बा आरंभ होगा। बहुत लोग जो मानकर 80-20-25 वर्ष धरिक अलग कथा जो मानकर नुआ नुआ स्टार्ट है मधुमेह बा डायबिटीज बा बारंबार परिश्रा जाउचंती गंठी बात अर्थात गंठी बात हेतु को जदि समस्या बारंबार रहिला ताहले जानिबे जे आपण को जातक रे केतु अशुभ स्थिति रे रहिछि। सेहि भली जदि आपण 10th बा मैट्रिक परे बा +2 परे आपण गोटे लाइन रे जीवा पई चाहुचंती हठात आपण देखिले जे आपणकर 10th बढ़िया मार्क रही +2 बहुत डिक्रीज हो जाइए अर्थात आपणकर 20% 25% परसेंटेज वाइज जो देखा 10th आउ आपणकर मेट्रिकुलेसन बा 12th मार्क जो देखिए 10th बा 12th मार्क देखिए 10th अपेक्षा 12th रे आपणकर
20% 25% ଅଧିକ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଭୟ, ଏଠି ରାହୁଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତ ରାହୁ କେତୁ ଉଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବା କେତୁଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବା ଫଳାଫଳ ଭଲ ଆସିଲା ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ। ତେବେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସରଳ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଲାଲ କିତାବ ହିସାବରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭତା ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କେତୁଙ୍କର ବୃକ୍ଷ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତୁ ଯଦି ମହାଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି, କେତୁ ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ଭଲ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ବହୁତ କମ୍। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହିସାବରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଗଣପତି ଅଛନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ ବା ଯେକୌଣସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଗ କରିବେ ବା ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଯଦି କୁକୁର ପ୍ରେମୀ ବା ଡଗ୍ ଲଭର୍ ଆପଣ, ତାହେଲେ ଘରେ ଆପଣ କାଞ୍ଚିଆ ରଙ୍ଗର କୁକୁର, କାଞ୍ଚିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଧଳା କଳା ମିଶିକି ଥିବ, କଳା କୁକୁର ମଝିରେ ମଝିରେ ଧଳା ସ୍ପଟ୍ ଥିବ ବା ଧଳା କୁକୁର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା ସ୍ପଟ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ଧଳା କଳା ମିଶ୍ରିତ କୁକୁର, ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣର କୁକୁର ଘରେ ରଖି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ବା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଧଳା କଳା ମିଶ୍ରିତ କୁକୁର, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଆଗ ଆପଣ ବାସି ରୁଟି ଥିବ କି ଘର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନିଜ ଭୋଜନର ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ ବା ଦିନରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଅଲଗା ତାକୁ ଦେବେ ନା। ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟର ଆହାରର ମାତ୍ରା ଯେତିକି ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ଯେତିକି ଖାଇଲେ ଆପଣ ପେଟ ପୁରେ, ତା ଦେହରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 3-4ଟି କୁକୁର ଆସିଗଲେ ବୋଲା କୁକୁର, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ସେଥିରେ କାଟିକିରି ଆପଣ ରଖିବେ, ବାକି ମିଶାଇକିରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ, ନିଜ ଭାଗରୁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ 9 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ସେଭଳି ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସାହିରେ ଥିବେ, ଘର ପାଖରେ ଥିବେ, এই ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନ ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ। ଧରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝିଅଟି 5-7 ବର୍ଷର ଝିଅଟି, 8 ବର୍ଷର ଝିଅଟି, ସିଏ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଇଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ରଟି ଦେଇଦେଲେ, ଆଜିକାଲି ପିଲା ବା ଅତରଟି ଦେଇଦେଲେ, ଛୋଟିଆ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଅତରଟି, ପିଲା ଖୁସି। ତ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକାରରେ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। କେବଳ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ, କେବଳ ଆପଣ ମାନସିକତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବା ଆଦୌ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଳା ଏବଂ ଧଳା ତିଳକୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଥିବା ଜଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହିତ କରିବେ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ଶ୍ଵେତ ତିଳ ଏବଂ କଳା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ତିଳ, ଦୁଇଟା ଯାକ ତିଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଅତିକମରେ ଆପଣ ପ୍ରବାହମାନ ଜଳଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବେ। କାଳି ଗାଈକୁ ଆପଣ ସେବା କରିବେ, କାଳି ଗାଈକୁ ପ୍ରପର୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାରିବେ ଖସା ଲଡ଼ୁ ବା ତିଳ ଲଡ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଯେତେ ପାରିବେ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ କେତୁ ଚାଲିଥାଏ ବା କେତୁ ଖରାପ ଫଳ ଦେଉଥାନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାପକର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ, ଅଫିସ୍ ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦରମା ବାଦେ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ବା ଆପଣ ଏଭଳି ଭୁଲ କରି ଆପଣ
କୌଣସି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆପଣ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋଭ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଅଶୁଭ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କ'ଣ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଳପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କର୍ମଚାପରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବାଧା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଉପୁଜିବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା କିଛି ଅନ୍ତରର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କାହାକୁ ସରଳ ମନା ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆଜି ଦିନରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପିତ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ରିଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କାଗଜପତ୍ର, ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଘରର ଚାବି ବା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଥିଲେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେ ବା ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ସପିଂ କରିବା, ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ଆଦି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣର ତିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚୋପା ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଖସା ବା ତିଳ, ଏଥିରେ କିଛି ମିଠେଇ ତିଆରି କରି ବା ବଜାରରୁ ଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ତିଳର ମିଠାଇ ଆଣି କିଛି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷ ରହିବ। ଘରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବ ବା ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମି ବା ଜମି କ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଖଇର ବା ମେରୁନ୍ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଏବଂ ପାନପତ୍ରରେ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବକେୟା ଅର୍ଥ ରାଶି ଥିଲା ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅର୍ଥ ନେଇଛି ତା ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ବା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ପ୍ରାୟ 10ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷ ହେବେ ବା ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି।
सिंह राशि व्यक्तिविशेषों शरीर आदि भल रहिबो। पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो। माँ ठारू किछि उपहार सूत्र रे द्रव्य पाई पारंती बा मातृस्थानीय लोक बड़ भौणी माउसी एमान ठारू किछि गिफ्ट आपनको मिली पारे बा आर्थिक साहाय्य मिली पारे। पारिवारिक जीवन में जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य योगदान करिवे। आपण आज दिन में कर्मरु आश्वस्ति मिलिबो। कर्म चापरु आपण मुक्त रहिबे। अपराह्न समय किसी सुस्वादु भोजन आप ग्रहण करेंगे बा किसी द्रव्य क्रय करेंगे। शुभ रंग हिसाब से लाल हलदी सुनेली को व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 और 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति जितेबाला आप घर बाहर को जाऊँच बा स्नान कर्म पर भगवान सूर्य को तंबा ढाल किसी रक्त चंदन को मिश्रित करी रक्तचंद्र मिश्रित जल को आपण भगवान सूर्य को उद्देश्य अर्पण करूँ। दिन भलरे बीतब। कन्या राशि आयर मार्ग प्रशस्त हेब। पूर्वर कौन आर्थिक समस्या बा आय को नहीं आप चिंतित थिले आज दिन में आर्थिक समस्या दूरीभूत हेब। बहु दिन बकिया थिबा अर्थ राशि को आप पैठ करें एवं आपणकर कौन बंधु बा बंधुंकर कौन रिलेटिव बा सान भाई को ठारू आप किसी साहाय्य सहयोग प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेब। कौन नूतन कार्य को आज आरंभ कले ताकू सुचारू रूप से आप समाप्ति करें। व्यवसायी मान दिन भलरे जीव। शुभ रंग हिसाब से सबुज खईर गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 5 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति आपण घर जो दूर यात्रा करुँच यात्रा पूर्वर सामान्य मोहु खाई दूर यात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद है। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि बीतिब। तुला राशि व्यक्ति विशेषकर देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिब। पूर्वर किसी आर्थिक समस्या थिले ता दूरीभूत हेब। बहुदिन प्रतीक्षित संवाद आज दिन में आप पाइपर बा बहुदिन अटिक रही कार्य को आज दिन में आप समाप्ति करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखपन्न हेब। अपराह्न समय सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य सामूहिक कार्य योगदान करी आत्मतृप्ति अनुभव करेंगे। पिलामान सहित किसी शॉपिंग करिपारंती बा दूर यात्रा को आप जाइपारंती। आपण पई शुभ रंग धला सबुज नील ए रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभता बा अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप दूर यात्रा करुँच कुनी कुनी पिला छोट पिला किसी बुंदी लड्डू बा कौन मिठा बा अति कम किसी चॉकलेट दे दूर यात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद है। बिच्छा राशि आयर स्रोत आपण अनुकूल रहिबो। विभिन्न स्रोतरु आय आप पाइपर बा लाभ पाइपर। कर्म क्षेत्र जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। दिनटे कर्म हेतु को अवसर मिलिबो बा कर्म चापर मुक्त पाइपर। व्यवसायी मानक पई व्यवसायिक जीवन भल रही। शेयर मार्केट किसी अर्थ इन्वेस्टमेंट कले यह आपण पई शुभप्रद हेबो बा किसी नूतन पॉलिसी को आपण ग्रहण कले बा किसी बीमा को ग्रहण कले यह भविष्य में आपण पई बेनिफिटेड हेबो बा लाभदायक रहिबो। आपण पई शुभ रंग लाल हलदी सुनेली ए रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप दूर यात्रा करुँच यात्रा समय आप गायत्री मंत्र 21 थर पाठ कर दूर यात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद है। धनु राशि धनु राशि व्यक्ति विशेष भाग्यवादी हो पारती। दिनटे सामान्य अलसुआ हे। पूर्व दिन अपेक्षा आज टी अलसुआमी अधिका रहिबो। अपराह्न समय दूर यात्रा करवा किंबा पिलामानक सहित किसी होटेल रेस्टोरेंट बा कौन मार्केट को जाई किसी शॉपिंग करवा बा किसी सुस्वादु भोजन ग्रहण करिवार योग रही। परिवार लोकंकर संपूर्ण सहयोग आप पाइबे।
विवाह व्रतादि मांगलिक कार्य किसी इनभाइटेशन आपको मिल पारे। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी मध्य किसी मतांतर थिले ता दूरीभूत हेबो। आज दिन में आपण शुभ रंग हलदी कमला एवं सुनेली यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से केवल नंबर 3 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप बाहर को जाउचंती चंदन रे कि सामान्य केशर मिसाई ताको भल भाव में घरी कपाल बा आपणकर गलार लगाई दूरयात्रा करूँ। दिन शुभप्रद हेबो। जानिबा आसंतु मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि बीतिबो। मकर राशि मकर राशि व्यक्ति विशेष निजर प्रत्येक ईप्सित कार्य को आज दिन में करें। जहाँ इच्छा कर मन में वास्तव रूपरेख दे पारे। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। तेबे बड़ भाई सहित बा पिता सहित किसी कथा को नहीं डिफरेन्स ओपिनियन बा डिफरेंट ओपिनियन आप रही पारे। मतामत भिन्न हो पारे। पारिवारिक जीवन आपण मोटामोटी शुभप्रद रहिबो। दाम्पत्य जीवन में किसी समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो। माँ को ठारू बा माउसी को ठारू किसी आर्थिक साहाय्य बा किसी उपहार आपण पाई पारंती। अपराह्न समय रे आपण कौनसी दूर स्थान को यात्रा करिबा, सभा समिति को यात्रा करिबा बा योगदान करिबा एभली किसी जोग रहिछि। शुभ रंग हिसाब से सबुज नील आकाशी रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से 6 और 8 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण आज दिन में महादेव को दर्शन करने सहित देवादेव महादेव को निकट में 7 गोटी नील अपराजिता फूल अर्पण करंतु। दिनटी भलरे बीतिबो। कुंभ राशि कर्म क्षेत्र को नहीं सामान्य चिंतित हेबे। कर्म चाप जो आप विव्रत हो पारती। वाणिज्य करुवा व्यक्ति विशेष वाणिज्य में मध्यम फल भोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन में अति साधारण कथा को नहीं मान अभिमान बढ़ी जाई पारे। आज दिन में संतान कार्यकलाप को नहीं सामान्य आप चिंतित हो पारती बा संतान को भविष्य चिंता आप घारी पारे। कौन सी गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र बा चाबिकाठी बा मूल्यवान सामग्री को एणे तेणे थईदे विचलित हो पारती। आपण शुभ रंग सबुज नील एवं खैर यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 8 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति काऊ को निज खाद्यर किसी अंश बा किसी भाग खाइापी दिंतु बा बासी रुटी किसी खाइापी दिंतु बिस्किट दिंतु शुभ फल प्राप्ति करेंगे। मीन राशि मीन राशि व्यक्ति विशेष धार्मिक कार्य निजक नियोजित करेंगे। धर्मपरायण हेबे। जो पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या थिला एथिरे सुधार आसीबो। परिवार कौन सदस्यंकर हेल्थ प्रॉब्लम थिले ताहा दूरीभूत हेबो। कौन नूतन बंधु बा नूतन मित्रंग सहित अचानक अपराह्न समय साक्षात हेबो। आज दिन में आप कौन नूतन द्रव्य क्रय करेंगे बा किसी घर करना जिनस घर को लेकिन आसबे। दाम्पत्य जीवन स्वामी स्त्री मध्य सुसंपर्क स्थापित हेबो। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। शुभ रंग हिसाब से हलदी लाल एवं खैर रंग को व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से 1 और 3 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप दूरयात्रा करुँच गोटे मयूर पुच्छ बा मयूर चंद्रिका जो कहते तार ऊपर भाग निज पर्स रे बा आप निज पकेट रखी दूरयात्रा करूँ। जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेबो। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेबे समय तो वर्तमान इशारा देलानी कार्यक्रम को यही रखापी पड़ो। महाप्रभु जगन्नाथ दयारू माँ दक्षिण काली दयारू आपण मानकर मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिंकर व्यक्ति विशेष आज दिनटी शुभप्रद हो। प्रत्येक इच्छा अभिलाष को दिनटी आप परिपूर्ण करंतु। सुख एवं निरापद जीवन यापन आज अतिबाहित करंतु। रहुची पुणी देखा आसंता काली ठीक यही समय रे। जय जगन्नाथ। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।